प्लास्टर ऑफ पॅरिसाच्या गणपतींनी गोयच्या पारंपरिक मुर्तीकारांची गिरायकां खाल्ली। माती म्हारग जाल्ल्यान मुर्तीकारांक कमी रेट परवडनात जाल्यार मुर्त्यो म्हारग जाल्ल्यान लोक म्हणटात आमकां परवडनात। गोयच्यो मुर्त्यो परिणाम लोक गोंया भायल्यान मुर्त्यो हाडटात। गोयच्या मुर्तीकारांनी खंत उक्तायल्या। दिवचलच्या खरपाल नानोडच्या मुर्तीकारांनी मुखेलपणान ही खंत उक्तायल्या। मुर्तीकार म्हणटात, फुडाराक नवे कलाकार घडप कठीण, लोकांक सवाय जाय मागीर ते मुर्तीकारांच्यो अडचणी मतींत घेनात। शाडू आणि प्लास्टर ऑफ पॅरिसचे गणपती गोंयांत विकपाक लागले तेन्नाच्यान गोंयच्या पारंपरीक कलाकारांची गिरायकां कमी जाली। ऑर्डरी देंवल्यो तेचे वयल्यान हें लक्षात येता। तरीक लोकांची उमेद आणि श्रद्धा मतींत घेवन गोंयचे मुर्तीकार मुर्त्यांनी जीव ओततात हेंवूय तितलेंच खरें। लोकांक तेंचे गणपती बरे तरेन आनी वेळार मेळपाक जाय हे खातीर तेंचोय बोळ चल्ला। ओके, म्हाका सांग, तूं गणपती शिकलो काय घरांतसूनच पयलीं पासून करताले तुमी? घरात पयलीं पासूनच तुमच्या घरात करी आसा पयलीं एकच केल्लो आमकां जाली खूब 20 वर्सां जाली। मागीर इल्लें इल्लें शिकलो? मी एक करून शिकलो वचों ना शिकोवंक। चित्र बीन काडटा? चित्रां सगळी पेंटींग बीन पेंटींग करता, परत तुळशी पेंटींग, परत घराचेय पेंटींग अशें हें करता। मागीर ते कितल्यो ऑर्डरी तुका येयल्यो अश्यो पयलींच स्टार्टींग अश्यो? पयलीं स्टार्टींग म्हाका 70 येयल्ली। 70? म्हणजे ह्या वाड्यार सबन? ह्या वाड्यार सबन। आनी मागीर थोडे ते काय करते, एक गणपती हाडली न्हू एका लोकांनी मागीर ते थोडे थेडे गेले। ओके, प्लास्टर गणपती हाडपाक लागले सगळे मागीर ऑर्डर कमी जाली। तूं एकटोच करता सगळें? एकटो आनी चड आसता मातसा मागीर तर इस्कॉल गेला। ओके, चेडू आनी तूं? तो मागीर मातसा मागीर सेली भरपाचें काम, परत तें आतां हात काडून उपाड्या कलाकार कमी जावपाक कारण कितें? आतां पयलीं आतां भुरगे काम करपाक पळयत नासले, थोडे दिसूच काम न्हय। जाणटे कोण आतां पयलींचे आतां आतां नवे तयारूच जायना। तयार जायना, एक तर डिजिटलायज जाला, डिजिटलायज जाला म्हणून सगळें जाला कित्याक मोबायलाचेर आसता न्हू आतां। नो एक गजाल म्हटल्यार कितें जाणा, तर डिजिटलायज जावन चडशे जाणांक बॅनर जावं हें कितें पेंटींग आसतालें पळय तें काम बंद जालें, बरोबर? आतां पोस्टर बोर्ड करपाचें जावं आनी कितें आहा तें त्या खातीर कलाकार घटले काय कमी दिसता, त्या खातीर कमी जालें। आनी आतां सगळें मोबायलाचेर न्हू, आतां सगळें हें करिना काय काम पळयना, शिकपाक पळयना, शिकपाक कोण पळयना आतांचे भुरगे। बरोबर, आतांच्या भुरग्यांनी हें शिकोवंक जाय न्हू, कित्याक बरें आहा काम, हें काम बरें आहा, देवाचें काम जाय। कितले करता तूं आतां? 100? स्टार्ट कितल्याच्यान केन्नाच्यान करता तूं? स्टार्ट 5 गणपती केले। स्टार्ट 5 गणपती? अशी स्टार्ट म्हणजे कामाक स्टार्ट केन्ना करता? कामाक जुनाचे 15 तारीख करता। जुनाचे 15 तारीख। तीन महिन्या सुमार काम करता। 3 महिने। कोण कोण आसता वांगडा? वांगडा दोग 3 जाण आसता कामाक। आतां पेंटींग स्टार्ट जालें? पेंटींग स्टार्ट केला। पेंटिंगाचें काम कोण? पेंटींग हांव करता आनी बाकीचे मनीस आहा। आनी ह्या टायमाक आतां बाकीचें कितें करता तूं? केन्ना सिजन सोंपलो न्हू, चवथ जायना? नरकासूर तोंडा करता। नरकासूर तोंडा? नरकासूर तोंडा करता।